Et yo tout le monde, c'est Josh. Ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Honkai Impact. Bon, bien sûr, comme vous savez, j'essaie de partir. Là, comme vous voyez ici, non pas là. Voilà, comme vous voyez, j'essaye bien entendu de d'avancer vite fait. Et normalement, attendez, il avait autre truc. Ah, en affichage, c'est vrai que j'ai laissé E. J'ai mis Eden, mais il n'y en a pas une que je kiffe dans mes waifus. Non, en vrai, il a Raiden May. Mais attends. Voilà, je modifie vu que je mets comme ça. J'ai laissé le truc Epic Game Store, le MF, ben j'ai que elle et dès que je peux, dès que je peux, ouais, dès que je peux, je mettrai elle. Voilà, bon, alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il est 20h10, je vais rejoindre un ami. Comme vous voyez l'aperçu de la partie 2 de Honkai Impact 3, oui, je ne ferai pas de vidéo dessus parce que j'ai plus à me concentrer. Voilà, donc là, ce qui se passe, nous sommes au chapitre 16. Je vais bien sûr essayer de vous faire, non pas un chapitre par jour pour celui-là, mais si j'arrive, ouais, faire un chapitre par jour, voilà. Si pas, vous faire un acte par jour. Comme vous pouvez le voir, parce que c'est très long. Regardez le nombre d'actes. Regardez le nombre d'actes qu'il y a. C'est très grand, vous voyez. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 actes. Mais dans les actes, ça va être pris chapitre 16-1 à 16-5. Mais on fera en vidéo aussi le truc X pour voir ce que ça donne, vu que ça suit, comme vous voyez, la limite. Mais bien sûr, ça sera le max 16-5. Voilà. Attendez, premièrement, je m'arrête là. Voilà, on fait ça. Ça enregistre bien. Oui, ça enregistre bien. Ok. Ma bouteille, ça serait bien. Ça, c'est comporté sur le corbeau maintenant. C'est vrai que dans l'épisode 15, Kiana s'était enfouie de la base avec de Shy Skull, là, je sais plus, avec la base de Auto Apocalypse, j'ai du mal à le dire. On a vu Durandal, on a vu Kevin. Et donc là, on voit d'autres personnes. Donc là, on voit le corbeau. Est-ce que ça sera ma miniature? Peut-être pas. Peut-être pas. Je suis désolé, mais je sais pas si je mettrais ça. あ、ils ont décidé que Otto et le serpent gris a décidé de laisser Kiana partir. 彼女を縛っていた鎖は外れたんだよ。そのうちに秘められた力が芽生え、花を咲かす。 Oula. Attendez, ça enregistre chaud. Ok. Ouais, vous n'avez pas entendu le truc quand je suis sur OBS, désolé. Mais ça enregistre très bien. Putain, mais c'est un snipe qu'elle a, mais c'est beau. Le serpent gris, vraiment, pas le serpent gris, le corbeau est un de mes personnages intéressants que je trouve belle. Pourquoi? Premièrement, ben, euh, désolé, mais c'est une femme, je trouve élégante. Elle a une tenue noire, je kiffe bien sa tenue. Et en plus, bon, désolé, mais là, ça prouve un truc. On voit bien ses formes, hein. On voit bien son truc, hein, son postérieur. C'est tout ce que j'ai à dire. Oula. Voilà, Sky, j'ai du mal à dire son truc. Mais voilà. 天命司教は純然たる利己主義者。
人心を操ることに長け、あらゆるものを利用して目的を果たす。取引にふさわしくない相手だ。しかしこの交渉はうまくいくことを保証しよう。その利己主義のおかげで孫子の手札が無限に近い価値を持つこととなる。もうすぐ天命という障害は蛇の進む道から消える。孫子の命令ならもちろん従うが、私らの中には天命を憎んでいる者も多い。それはお前も知っているはずだ。今は孫子がどうお考えなのか置いておこう。ほら来たようだ。ヨルムンガンドの幹部が一堂に会するなんてめったに見られるものじゃない。そうだろう。もし交渉が決裂したら、ここで天命の奴らと全面戦争ってことでいいんだよな。はいヘビ。 Oula, désolé. J'attends un jeu en même temps sur mobile, donc voilà. Wow, le rire de serpent gris fait plus féminin. 渡りガラス、武器をしまえ。たった今孫子の取引は終了した。 Ah ouais. ダメね、これも壊れた。通信ダメ、地下ダメ、変調回路ダメ、エネルギーゲージもうダメね。これじゃあ最初から作り直すのと何も変わらないわ。 Ah ouais, ah, c'est vrai qu'on doit avoir Mei et tout ça maintenant. あの子のことを考えてるの？はい。前向きに考えなさい。少なくとも彼女は天命やヨルムンガンドの手には落ちていない。ここに他に人はいないわ。何か悩みがあるなら私に言いなさい。キアナちゃんが変わっていました。その変化をどう言葉にすればいいのか分かりません。成長したとも大人になったとも、どちらの表現も違うような気がするんです。キアナちゃんは
いつも元気な子でした。誰よりも口数が多くて、関係がないことにも首を突っ込むから、おとなしくしているところを見たことがありません。そんなキアナちゃんはトラブルメーカーでしたけど、不思議と安心感を与えてくれました。でも天球師で再会した時、彼女は大きく変わっていたんです。とても静かで、その落ち着きぶりは別人じゃないかと疑うほどでした。一体どんな経験をして、どんな苦しみに耐えたら人はあんなにも変わるのでしょうか。この4ヶ月間、きっといろいろなことが彼女の身に起こったんです。今この瞬間もキアナちゃんは想像もできないような傷を一人で抱えながらどこかをさまよっているんだと思います。早く見つけてあげないと。メイ、あまり思い詰めないの。ネガティブな感情は体に良くないわ。私たちだって最善を尽くしてきたんだから。机の整理をお願い。ちょっとデータ室に行ってくるわ。Attends, 4 mois s'étaient écoulés depuis la bataille de... Ah, ça veut dire que là, le chapitre 16, euh, Kiana et Mei se sont retrouvés. Donc, il a pas de transaction. Non, je vous dis un truc, ils se sont retrouvés parce que on voit bien là. Donc, c'est-à-dire que la cinématique... Voilà. Ah non, c'est peut-être avant. Ah non, c'était pas avant, c'était dans le chapitre quand elle était encore à la ville Arc là. D'accord. Je pensais qu'ils avaient vu. Non, non, elle était encore à la ville Arc alors. Je me suis trompé, désolé. Hein? メイ、装備を整えて出発の準備をするわよ。テスラ博士、どうしたんですか？キアナを見つけたのよ。Ah. Oui, on a retrouvé Kiana, enfin. C'est vrai que en vrai, au cas où je vous fais un récap pour ceux qui n'ont pas suivi, mais je vous conseille de suivre plutôt. Pour info, on a maintenant 3 groupes. Premièrement, on a Saint-Freya, donc l'école, qui est composée donc de Bronya, Mei, Tesla, Einstein, Teresa, bon, Himeko, Dead, et Célé, parce que je pense que on va voir Célé bientôt, vu que Bronya est décédé. Et on a 2 groupes, le Serpent Gris, qui est composé bien sûr de corbeaux et tout ça. Donc eux veulent l'archevêque des néants pour une fin, mais je peux pas dire quoi. Et on a bien entendu Auto-Apocalypse, donc Schneisen là, qui est composé de Durandal, Rita, d'autres groupes, d'autres Valkyries, que eux veulent aussi l'archeur du néant pour autre chose. Voilà. J'ai du mal, désolé si j'ai mal résumé. Bon, ok, déployer une Mei ou une Yae Sakura, donc c'est plus Mei.
Terminer un combo de 25 coups, ouais. Et c'est tout. Attendez, premièrement, on va remettre même mon tel à charger, si c'est pas dérangeant, parce que... Voilà, je pense que... Attendez, je fais certains trucs et j'arrive tout de suite. Voilà, bon, voilà, je vais faire donc 25 coups. Ok, un combo de 25. Ça devrait être faisable. Enfin, je crois. Oh, première cinématique. Ah, la cinématique, on nous montre 着い l'image た du わ début. ここが律者の反応があった場所よキアナちゃんどうして長空士にAh ouais, d'accord. Ah ouais, cinématique, ils l'ont bien retravaillé là. 入手した情報をまとめるわね Attends, ouais, mais passons en revue ce qu'on a à présent. Donc moi, je vais parler à présent de ce qu'on a là. Bon, pour info, Kiana a utilisé son pouvoir pour venir à une ville. Elle a pensé la ville qui est là. La villa Nazago, c'est une ville où Mei a un lien fort parce que, si je me trompe pas, dites-moi en commentaire pour ceux qui sont à fond dans l'ordre de Honkai Impact, si je me trompe pas. Mais Nazago, je crois, c'est là où Mei a perdu la première fois ou une fois le contrôle de son pouvoir d'Archer et qui, je crois qu'elle a détruit la ville. Ou alors, c'est en une éruption avec l'archeur précédent que Mei avait, donc le pouvoir de la foudre, on va dire, celui de la foudre, l'archeur du tonnerre, et voilà. Mais c'était un lien avec ça, voilà. Et c'est là qu'il y a eu, je crois, la première rencontre aussi, Mei et Kiana. ヨルムンガンドの襲撃を受けたのは知ってるわねその際そこに拘束されていたキアナも混乱に乗じて逃走した Et voilà un résumé dans le jeu. その数時間後ネゲントロピーの極東偵察拠点が強い律者反応を一瞬だけ捕捉したのその反応が研究士で入手したサンプルと一致したそうよでそれを捕捉した場所が長空市空の律者の転移能力でそこまで逃げたんですねええ超遠距離転移ねその後彼女の反応は消えたわ偵察拠点からは他の反応を一切捉えることができず衛星カメラにも情報は残っていないでも少なくともキアナがそこに現れたのは確かよここに何か手がかりがあるかもしれない天命側に何か動きは今はまだないわ今回は私たちが先手を打てたってことねヘリオスの着陸予定地は長空市の東上区にするわここを行動拠点にして調べていきましょう今の長空市は無人エリアになってるから人づての情報収集は期待できない簡易の崩壊エネルギー探知装置を組み立てて彼女の行方 Ah, désolé, vous entendez des bzzz, c'est normal, c'est un de mes jeux. À chaque fois que le combat finit, il fait un vibrement sur le jeu, sur mon téléphone. Et aussi, ça se peut que vous entendez un autre vibrement quand je tombe sur un monstre super rare. Donc le jeu, ce cas où pour certains jeux, c'est Monster Super Legend. Voilà. Trouver un endroit approprié pour... Ouais. Donc là, mon but, c'est de faire un combo de 25 coups. D'accord. Encore? Ouais, c'est vrai qu'ils ont pas mis sur celui-là que quand on appuie sur F, on peut utiliser le marché au cours. 壁は何
Le mur là-bas, qu'est-ce que c'est? Là-bas? 長空の壁です。あれが長空市を東西に分けています。極東では有名な歴史的建造物です。 Ah! C'est une structure historique, ça a coupé la ville en deux, c'est un mur qui coupe la ville en deux. Ah, ça je savais pas. Ah, c'est bien parce qu'on va en prendre plus sur Nazagato, là, la ville de Mei. ライデンブレード。 町が噂には聞いてたけど、いざこの目で見るとやっぱり少し信じられないわ。 Quoi? Ah ouais, ouais, je regarde, mais toutes les rues sont inondées, donc c'est vraiment la ville dans Resident Evil. Dans Resident Evil, là, la ville aquatique, je sais plus comment elle s'appelle, là, j'avais vu une vidéo sur こ l'histoire こ de にし Resident ましょう。 Evil. それにしても随分と地形が変わったわね。町は水没してるし、地図が全く使えないわ。 Ouais, ouais. Elle lance ses bagages à terre comme si elle était en vacances. Ah, ça me fait rire. Désolé, mais ça me fait rire. 私の現状は聞いていましたが、実際この目で見ると。 Mais après, est-ce que c'est les événements qu'elle a eu qui a transformé la ville comme ça? Je sais plus. 長空市の中心は窪地になっている上に、ここは港町でもあるわ。崩壊が起こった後、地盤沈下が起こったせいで町全体に海水が流れ込んだのよ。 Ah, d'accord. 流れてきた海水は崩壊エネルギーにより汚染され、二次災害となった。特に東上区は下流にあったから被害がひどかったそうよ。この光景を見たら、3年前までここに300万人以上の人が暮らしてた大都市だなんて誰も知ら Ah ない。 ouais, quand même 3 ans. 全部第三次崩壊のせい。 Ouais, la troisième éruption, 言 d'accord. っとくけど、あれはメイのせいじゃないわよ。 Ah? Est-ce que j'ai... 誰のせいであろうと、この都市が失ったものは償えません。3年前、雷の律者として選ばれたのは私です。あの時、私がもっと強かったら、 Ouais, donc c'est bien ça. 崩壊に屈していなかったら、長空市の悲劇はなかったんじゃないかと、今でも思うことがあります。今更そんな話をしても意味がないのは分かっています。ただ、今後何かの選択に直面するたびに、この災害のことを思い出せるようにしておきたいんです。これは私が背負わなければいけない責任ですから。キアナちゃんに対しても同じです。できたわ。使えるかどうか確認するわよ。長空市の水と大気は崩壊エネルギーで満ちてるわ。キアナを見つけ出すなら、まずは律者エネルギーを選別しないとね。これはまだ新しい技術だから探知可能な範囲が限られてるの。およそ半径3から5キロってとこね。でしたらこの東上区を探すだけでもあと3つは必要ですね。向こうの最上区のことも考えるともっと必要になります。だからすぐに見つかるなんて甘い期待しないで。Elle a trouvé... Elle a trouvé... あれ見つけた？ Ah, c'était rapide. C'était rapide. 博士、これはどれどれ。間違いない。弱いけどこれは確かに律者の反応よ。それに近い。待って、よく見たら私の隣じゃない。 Attends, c'est juste à côté de moi. これはメイの反応？ C'est toi? Hein? Ouais, c'est vrai que c'est une archère. 忘れるところだったわ。コンキストジェムはなくなったけど、まだ律者エネルギーがわずかに残っているのよね。はい、アインシュタイン博士の診断書にもそう書かれていました。私だけでなく
ネゲントロピーの名手も似たような状態だそうです。今はまだ詳しい原因がわからないと言っていました。それにこのエネルギーは自由に使えません。へえ、それはおすすめしないわ。不安定なエネルギーを強制的に使えばきっとメイ自身を傷つけることになる。話を戻すわよ。メイの反応を除いたらここには特に何もなさそうね。J'allais dire, ça a été un peu rapide. 次の場所に移動しましょう。J'allais dire, ça a été rapide là, on a déjà trouvé la recherche du néant, putain, on a déjà trouvé Kiana. Ah, bah non. Ça me fait rire les passages comme ça. Donc là, on voit une Kiana, Ouais, bon, déployer, ok, stop, attendez. Encore un combo de 25 coups, très bien. ここも水没。歩ける道は一体どこにあ。Oui, c'est vrai qu'on peut pas courir à partir d'un certain chapitre, on va nous autoriser à faire avec F pour avancer plus vite ou pas. 崩壊獣がまだうろうろしている。この3年間ここから一歩も出ていないのかよ。 Ils sont là quand même depuis 3 ans, ça veut dire qu'il y a encore des créateurs comme ça, donc c'est dire... Ah ouais, 3 ans. Non mais il fallait appuyer F, je crois qu'il y avait un R maintenant. ここって Ah c'est pas ど non. うしたの？ここ見覚えがあります。 Le mur là, le jardin là. Ah en plus il y a un truc ici comme on voit brillant. ここ見覚えがあります。あの大きな穴は私のせいでできたものです。 Qui l'ait fait? Comment c'est qu'il l'ait fait? 3年前、私とキアナちゃん、そしてブローニャちゃんはこの長空市から脱出しようとしていました。 Ah donc Bronia était aussi présent. 姫 Là. 子先生の部隊と遭遇したんです。あの時、姫子先生のことを敵だと思って。私たちの間で Attends quoi? ちょっとした衝突が起こりました。 Stop, stop, attends. Pause, 2 minutes. J'ai quand même rigolé. Donc en train de me dire que il y a 3 ans, ouais, bon, t'étais quand même assez jeune. Toi, Kiana, Bronia avait cru que Himeko était un ennemi, vous l'avez affronté Himeko. Himeko? この残骸を見る限り、彼女にかなり迷惑をかけたみたいね。 C'est pas plutôt l'inverse. はい。あの戦闘で私の体内の律者エネルギーが暴走したんです。それを姫子先生が命がけで抑えてくれました。その後、ハイペリオンはドッグに入り、試験段階だった戦艦兵器を壊した上に、それを長空市でなくしたと聞いています。そのせいで姫子先生は危うく本部から処分を受けるところだったそうです。最後は学園長が何とか場を収めてくれたようですが、 Si ouais, Teresa ne serait pas intervenue. 逃 Wow. げている間、私はいつ暴走するかもわからない力に恐怖を感じていました。暴走した時は Ouais, vous entendrez toujours des 仲間が終わってしまった bzzz, désolé. の Hein. です。でも次に目が覚めた時、私は暖かいベッドの中にいました。そして私の前に現れた姫子先生は、私が律者であることを少し
しも気にせず接してくれたんです。私に向かって力を制御できるよう育てると言ってくれました。それが私がバルキリーになった理由でもあります。もう3年だなんて、時間が経つのは早いですね。Voilà, voilà, merci. Moi, j'ai fait pour plus avoir l'annonce. 次の探索ポイントにもうすぐ着くわ。都市の中心部に近づくほど歩ける道が少なくなってきますね。歩道橋や街道が全て水没しています。この道がどこにつながっているのかも分かりません。ずっと同じ場所をぐるぐると回っているような気さえしてきます。はあ、今の状態を反映した地図があったらいいのに。弱音を吐いても意味がないわ。手探りで進んでいくわよ。 Donc là, je pense qu'on va aller de l'autre côté, c'est ça? Attends, il faut faire quoi? Un combo de 25? Ok. Encore? Mais... Oui, je vous dis info, ça se peut que le prochain acte ou les prochains épisodes, si je ne parle pas trop fort, c'est normal, c'est que ça se peut que je vais sûrement tourner vers du 23h, 6h du matin, entre cette heure-là. Parce que ça se peut que je m'ennuierai et j'aurai rien à faire, mais j'aurai envie de jouer, donc je ferai des vidéos. Et ça se peut que je continuerai le chapitre de Honkai Impact, mais ça se peut que je parlerai pas énormément fort. Donc je m'excuse au cas où d'avance dans les prochains let's play qui sortiront, si vous entendez cette voix. Tiens, il y a un objet là.どうしてこんなところにネゲントロ壊れているみたいですね。3年前、いや、見た感じ新しいから違うと思う。Attends, je me rappelle de cette zone aussi, Nargaso. Oui, pour info, vous le verrez dans le chapitre 36 ou 30, 37, un truc comme ça. よし、作業を開始するわよ。 Mais la ville sera toujours la même, hein. Mais par contre, on pourra accéder sur les toits. ここでもないみたいですね。ん？待って。ここに変わった反応があるわね。ゾンビでも崩壊獣でもない人型の反応かしら。人間ですか？上空市にまだ人がいるのですか？行ってみましょう。Ah, donc c'est comme ça qu'on rencontre... Ouais. Il y a quelque chose... Ouais, en plus c'est là aussi... Ah, ça va. Ah, c'est donc c'est là qu'on rencontre cette personne-là. Donc cette personne-là, on la rencontre quand même bien avant. Oui, parce qu'en info, moi je l'ai vue, mais je vous dis, dans un chapitre un peu plus loin, en vrai. Donc c'est pas dans le... C'est genre dans les chapitres 30.
Voilà, je vous spoil un peu cette perso, vous le verrez entre le chapitre, vers le chapitre 30. Mais pas spécialement le chapitre 30, hein, mais entre. Mais je l'ai déjà vu, voilà. あの子が誰かはわからないけど放っておくわけにもいかないわ。テスラ博士、あの子は一体。予想通りね。彼女は長空市の難民よ。名前はクー。幼い頃から長空市にいて、崩壊発生後はこの東条区に逃げ延びたそうよ。 Ouais, それ以 si. 降はずっとここにいる。 C'est-à-dire qu'ils ont 彼 resté 女 ici の plus 他 longtemps. にもあと十数人いるみたい。みんな子供で、一番年上の子でも16歳。彼女たちは廃墟となった長空市で3年も暮らしているわ。 Putain, c'est-à-dire attends, ils avaient au moins 16 ans. Ça veut dire qu'ils avaient 13 ans alors? 天命が3つの支部を動員して長空市に合同支援を行ったと聞きましたけど、まさかまだ難民が残っていたなんて。当時のことも聞いてみたけど、記憶をなくしているみたい。崩壊発生時のことは何も覚えてないらしいわ。あの子たちは今巣という場所で暮らしてるそうよ。レイ、この名前に心当たりは？巣ですか。長空市にそんな場所があるなんて聞いたことありません。 Donc c'est un lieu qui a été fait plus tard. そう、そこには女性の管理者がいて、クーはその人のことを先生と呼んでるって言ってたわ。その先生は普段長空市にいないそうよ。 1,2 ヶ月に1回食べ物と日用品を持ってここに戻ってくるみたい。巣はそうやって物資を補給しながら生きながらえているのね。けど自由に長空市を出入りできるなら、どうしてあの子たちをここから連れ出さないのかしら。もともと状況が複雑なのにまた問題が出てくるなんてめちゃくちゃよ。ボス頭の部屋よりめちゃくちゃ。少し考えをまとめたいから、レイ、あの子の相手をお願い。こんにちは。私はライデン・メイ。メイでいいわ。あ、こんにちはです。そんなにかしこまらないで。普通に話していいか。 Madame, ça lui fait vieille. テスラ博士が教えてくれたわ。あなたの名前はクー。そうよね。うん。みんなからはクーかクーちゃんって呼ばれてる。助けてくれてありがとう。心配しないで。少し傷を負っただけだからすぐ元気になるわ。元気になったらお家に送るからね。そうだ、お腹はどうかな。何か食べる？何か落とし物でもしたの？丸くて青い小さいロボット。マークトって言って先生がプレゼントしてくれた大事な友達なの。いつも持ち歩いてるんだけど、目が覚めたらどこにもいなくて。ガイドロボットかしら。どこかで見かけたような気がするけど。マークトの頭にはたくさんのデータが入ってて、あの子がいないと何もできないの。わかった、探してくるわ。ありがとう。
D'accord, on doit rechercher Mark II. Bah, c'est facile, c'est le robot qui est là-bas. Hein. Ah ouais, attends, petite question. Ok, un combo de 25 coups, ouais. Par contre, attendez, je suis à 16-4. Ah ouais, et comme vous voyez, c'est l'acte 1. Bien sûr, je vais pas mettre chapitre acte 1. Je mets chapitre 16, 16-4 à 16 Ce sera beaucoup plus simple pour moi, en vrai. 確かこの辺りにあったわ。Ah ok, la mer, là, l'eau me fait mal. Ouais, ok, l'eau me fait mal. Il me fait ralentir, mais elle me fait mal.きっとクーちゃん喜ぶわ。はいお友達よ。わあマークとおかえりなさい。 S'il parle... Non, il parle pas. 私忘れっぽくって昔のことはよく覚えてないの。マークとは私のもう一つの脳みたいなもので、何か忘れると教えてくれるんだ。こん D'accord. な風にマークと私は誰って聞くとね、どうして返事しないの？マークと反応がない。ねえ、死んだりしないよね？泣かないで。ロボットは死なないから。多分ちょっとした故障よ。テスラ博士なら直せると思うわ。治ったわよ。はい。Konnichiwa. Bonjour, désolé, j'ai dit comme ça. J'avais envie de dire comme ça. テスラ博士、クーちゃんに巣の場所を聞いたところ、ちょうど最後の探索ポイントに近いようです。クーちゃんの状態も落ち着きましたし、送ったついでに難民のことを調べてみようと思います。ずっと長空市にいるならキアナちゃんに会ったことがあるかもしれませんし。ええ、そうね。分かったわ。 Da, 出発しましょう。 C'est quoi da, allons-y? Ça veut dire quoi en vrai quand on dit da, allons-y? Pour certains, dites-moi, est-ce que peut-être c'est une erreur, une mauvaise erreur de traduction? この道よくわからない。 Ouais, ok. Je peux sauter? Non? Un combo de 25 toujours? Ouais. Oh putain, ça me fait plus jamais peur. ここはわかる。ここはどっちに行けばよかったかな。あ、そう左。大丈夫なの？ Je commence à ne plus y croire, ouais. Ah, enfin on arrive là.
Donc là, on revient en arrière. Là, on a atterri. Donc, c'est-à-dire quoi? On devra monter par là? Encore? Mais... Ah, enfin un boss, merci. Ah, par là. Attends, もうすぐ着くよ。 c'est-à-dire... ここから Oui, on a atterri ici. Et c'était... Et on est allé tout droit alors que c'était à gauche derrière. ここが私たちのお家。巣にようこそ。 Je vous dis ça, mais ça me fait penser un peu à... Je mets sur pause, mais le nid que vous voyez là, ça me fait énormément penser à... Voilà, attends, j'ai pas quitté, mais ça me fait penser un peu à... The Walking... pas The Walking Dead, The Dead by Daylight. Avec les zombies, vous voyez, que vous découvrir donc le 2. Parce que le 2 a des gros bâtiments, pas le 1. Mais le 2, il a des gros bâtiments et certains vivent en hauteur. Et ça me fait penser à ça en vrai. Après, c'est bien dans un truc où il y a un peu un post-apocalyptique. ここが Parce que 彼女たち。 Honkai Impact, si vous voyez bien, c'est un peu Valkyrie, mais l'histoire c'est un peu post-apocalyptique. De l'énergie Honkai crée des monstres et ils tuent les humains. Voilà, c'est un peu comme les zombies en テ fait. スラ博士。この建物はビルを中心にして水面から離れた高さに建てられています。素材は組み立てや分解が容易なサンドイッチパネルで、構造もかなり簡素です。確実に言えることは、崩壊発生前まで調布市にこういった建物はありませんでした。この建物は災害後に建てられたってことね。難民の子供たちにこういった技術はないはずだし、外部の協力があるのは明らかよ。例の先生ってとこかしら。 Et c'est qui cette sensei? 先生に関することを詳しく聞く必要がありますね。 C'est ça. Donc alors, un combo de 25 coups, donc ça se peut qu'on va devoir se rebattre contre des créatures. Ou peut-être pas. ここまで送ってくれてありがとう。みんなにも言っておいたんだけど、メイたちは私の命の恩人だから、巣はいつでも歓迎するよ。クーちゃん、先生に関することを詳しく教えてくれないかな。うん、いいよ。先生はこの巣の主で、みんなの恩人で、綺麗なお姉ちゃんだよ。 C'est une belle dame, forte et gentille. 先生が居場所のない私たちにこのお家を作ってくれたの。先生はよく外出するけど、戻ってくるたびに食べ物や日用品を持ってきてくれて、たまに変わったプレゼントまでくれるんだ。先生がいない時はみんなで街の中を散策して使えそうなものを拾ってくるの。拾ってきたものは万が一に備えて。 Je sais pas pourquoi, pour moi, dans ma tête, la sensei, la belle dame, me fait plutôt penser à du style Cocolia, Fua. 先生が地図に安全なエリアをマークしてくれたから大丈夫だよ。その外に行かなきゃ危なくないの。最初はみんなこの暮らしに困惑してたけど。 Après, ça peut être Fua, parce que Fua, d'un côté, elle est vieille de 50 000 ans, comme on a appris, 先 grâce 生は à... ノルマとか作ってないよ。集めたものが少なくても毎月の補給は変わらない。ここのルールは一つだけ。それはみんなちゃんと生きていくことだよ。災害を乗り越えたからこそ互いを助け合うべきだって先生はずっとそう教えてきてくれた。先生がいつ帰ってくるかわかる？その人に聞きたいことがあるの。実は私も気になってたんだ。日にちを数えてみると本当は昨日帰ってくるはずだったんだ Est-ce que よ。 c'est Cocolia ou Mimeko? だ
だから先生を探しに出かけたの。そしたらうっかり安全なエリアから出ちゃって、見たこともない崩壊獣に追われて、気づいたら転落してた。 Pour info, je me rappelle pas ce qui est la sensei. Pour moi, la théorie de la sensei, c'est ça se peut que c'est Himeko, peut-être Kokolia, peut-être Fua. Mais voilà, c'est les seuls persos. Ou Durandal, peut-être. 最近の長空詞はおかしい気がする。先生は大丈夫かな。あ、そうだ、先生に聞きたいことって。実はね、今回博士と長空詞に来たのは離れ離れになった友達を探すためなの。話すと長くなるんだけど。どういうことなの？ずっと長空市にいるあなたたちはキアナちゃんを見かけたりしなかった？あ、私は見てない。きっと先生なら助けになる方法を知ってるかもしれないけど、今はいないから。とりあえず他の人に聞いてみる？ D'accord. Oh putain, j'aime bien la ville. J'aime bien. 綺麗なお姉さん。先生みたいなタイプの方がいいと思うけど。 Ah, c'est une belle. Tu préfères le professeur. C'est qui le professeur? Parce que oui, c'est vrai que Mei, elle est belle. Mei, c'est ma waifu. 白い髪に青い目の女の子で、白いスーツを着てる Une 人。 fille avec des... そう、その人をどこで見たのかしAh. ら。最上区の方に行ったの見たよ。最上区、こことは逆ね。どうりでみんな姿を見ていないわけだわ。ありがとう。待って、崩壊獣と戦えるって聞いたんだけど、本当？あるものを探してほしくてお願いできないかな。ルビーのペンダントでシルバーのチェーンがついてるの。その女の子を見かけた後、帰り道で紫色の崩壊獣に襲われてなくしちゃったんだ。確か東上区の広場だったはず。あそこは今崩壊獣だらけで近づけないから。大事なもののようね。広場までそう遠くはなし、探してあげよう。 Ouais, vas-y. ええ、探してくるわ。 Arigato. ありがとう。 C'est vrai que moi, le jeu, il est en japonais. 東上区の広場、前に通ったはずよね。 Ah, donc voilà. Ah ouais, d'accord, c'est... ペンダントを探すわよ。 Ah d'accord, c'est là. Ah, j'ai trouvé. Oh la ville, elle est belle. Est-ce qu'après, je vais regarder le manga? Peut-être pas. Est-ce que je vais regarder la petite... Parce qu'ils ont fait un petit animé, comme je vous dis. Ils ont fait un petit animé, mais un peu saisonnier. Vous voyez, où ils sont en vacances à la maison, où ils essayent. Et je vais regarder cet animé. Par contre, j'attends toujours qu'ils font à propos de l'histoire. Hein.
Vas-y. Vas-y. あった。これね。あなたのペンダントってこれかしら。 Alligator. お父さん、お母さん。そのペンダント、とても大事なものなのね。 Mais elle a perdu ses parents et c'est un pendentif ちゃんと持 avec っててね。 les photos de ses parents. 本当にありがとう。そういえばお姉さんが探している女の子ってキアナさんっていうの？ええ、そうよ。その人を見かけた時、なんだかとても悲しそうだったんだ。かなり距離があったから勘違いかもしれないけど、キアナちゃん。 Et voilà. Bah, ça a été rapide en vrai. Ça finit à quand j'ai pas regardé, mais ça finit à quand le chapitre? Ah, un vaisseau. Hein? Il se passe quoi? Héphaïstos. Attends, vie Héphaïstos réparé. Ouais, c'est Arahato. Hein? C'est qui ce robot? 昔このロボットのアニメが長空詞で大流行したんだ。私も大好きなの。特に無印の最終話から3つ前の話は最高だよ。あの名台詞は今でも覚えてるんだ。哲学の高みまで上がる必要はない。今日は Oula. ただ邪魔者を Ouais, j'en ai mon casque, parce que je sais pas pourquoi je trouve que c'est un peu gênant en vrai. あと太極皇帝が主人公たちを倒したシーンもかっこよかったな。何十回も見たもん。そのシーンばっか繰り返し見てるんじゃないわよ。最後の探索地点を調べてきたんだけど、残念ながら何もなかったわ。キアナはもう登場区から出たみたいね。そのことですが、巣にいる子たちに聞いてみたところ、こことは逆に行ったのを目撃した子がいるんです。今すぐ最上区に捜索しに行きましょう。メイ、キアナを早く見つけ出したい気持ちはわかるわ。でももうじき夜になる。今日はここまでにして、また明日捜索の準備をしましょう。でも彼女がここにいると分かったからこそ慎重に動くべきよ。焦って行動してミスなんかしたくないでしょ。わかりました。けど夜までもう少し時間があります。それまで偵察してきます。日が暮れるまでに帰ってきなさいね。それともう一つ、ここにいる子たちを助ける方法はありませんか？どうすべきかボサ頭と相談しておく。ソルトレイク基地は孤児たちを受け入れたばかりだし、正直医療資源が足りるかわからないわ。それと例の先生にも話を聞かないといけないしね。今のところはできることを一つずつやっていきましょう。Par contre, si je me trompe pas, la ville elle est petite parce que quand j'ai été, moi la ville était plus grande où on pouvait accéder à plusieurs de trucs. Putain, oh Sora elle est horrible. Regarde comment elle est là, on voit, en plus c'est bien fait, on voit la ville là avec toute l'eau et là on pousse Sora, sorry, boum. 最上区に行くならまずは上空の壁を越えないとだね。あそこの地形って複雑だから私が案内するよ。 Non Sora t'es 私 blessé. も早くキアナさんが見つかってほしいから。ありがとう。 Elle dit Kiana mais じゃあお願いしようか。 en écrit elle dit pas Kiana. もし敵に遭遇したら私が守るからね。大丈夫。戦闘が始まったらうまく隠れるよ。
Oui. Donc ça c'est le mur, à ce que je vois. Le mur. Là. Donc ça, là, je connais, vu que j'ai déjà vu plein dans le chapitre. Ça doit être le mur, alors. Et donc nous, on va parler par là, parce que regardez, on a les petits côtés. Ouais, bon. Après.長空の壁の下に着いたね。この先が最上区だよ。今日はここまでにしてそろそろ戻りましょう。クーちゃん、私とヘリオスに戻ってもう一度検査を受けようか。その後一緒にご飯を食べましょう。今日はいろいろと手伝ってくれてありがとう。え、いいの？ちょっと恥ずかしいんだけど、ここって缶詰しかないから別のものを食べたかったんだ。じゃあ行きましょう。あれはD'accord. Elle a vu un gratte-ciel et un bâtiment familier. あれは千葉学園。あ、そうだよ。長空市で有名な千葉学園。お金持ちの学校みたいだね。L'école pour riches. あの学校に入れる人は人生イージーモードなんだって。そんな大層なものじゃないわ。私も昔は千葉の生徒だったのよ。じゃあすごくいいところのお嬢様なんじゃ。崩壊が発生した時も私はあの学校にいたわ。まさか今日こんな形で帰ってくるとはね。思い返すといろいろなことがあったわ。家族の人はどうしたの？私は一人っ子で、それに母親は幼い頃に亡くしているの。お父様が一人で私を育ててくれたわ。でも入学してすぐお父様は罠にはめられて投獄されたの。だから当時お父様は長空市を離れていてね、崩壊の影響を受けなかったわ。もちろん今は解放されているから大丈夫よ。お父様の無実を証明してくれた人がいてね、安全な場所まで送ってくれたの。じゃあすごい長い間会えてないんだ。お父様は今とても重要な任務についているから、たまに連絡が取れるけど安全だから心配ないっていつも言われるの。お父様が投獄されている間は身が引き裂かれるような思いをしたわ。 Ouais, mais c'est vrai, d'un côté, tu peux avoir 唯一 beaucoup. の家族と離れ離れになって雷電家の家名にも大きな傷がつ Mais い ça, た。 je peux comprendre. Et surtout sur une famille influence. Des fois, ça peut arriver que ce soit n'importe qui. Il peut aller en prison. Et le problème, c'est que ce soit en prison pour un enfant normal et tout ça. Ta famille a une grosse réputation sur toi. En vrai, c'est genre, imaginons, moi, voilà, je suis de la famille. On va dire, voilà, je prends un exemple. Voilà, le fils de voilà, Gotaga, il a un enfant. Non, tout le monde sait. Mais le truc, c'est que Gotaga, tu vois, c'est que tout le monde le connaît en tant que youtubeur. Et son fils,
soit aura une pression parce que ouais, ton père il est riche, c'est un youtubeur, voilà, c'est un exemple, un truc comme ça, je dis, hein, c'est rien. Ça peut peut-être le mettre mal ou ça peut aller bien, mais imaginons qu'à un moment Godaga fait une connerie sans faire exprès et ou alors on le piège comme ça et on le met en disgrâce ou il va en prison, bon, j'espère pas, hein, mais que ça se passe mal, l'enfant risque d'avoir des répercussions, on pourrait le juger et tout ça. En vrai, c'est ça le truc, c'est la réputation de la famille peut avoir des mauvaises conséquences sans le vouloir, hein. Voilà. Et c'est ça que ça reprend comme ça. Bon, désolé, j'ai dit Gotaga parce que c'est le seul youtubeur parmi tous que je regarde qui a un enfant. Je m'excuse, c'est celui que j'ai pensé. お父様が築き上げた事業を我が物にしようと大人たちがさまざまな手で私に近づいてきたわ。 Ah putain. 仲が良かった友達は En plus, ça a 犯 été. 罪者 Ah, の donc. 父を持つ私と距離を置こうとした。 Putain, mais même si je suis son ami, franchement, moi je pourrais pas la laisser éloigner d'elle. Oui, peut-être par peur, mais je pourrais pas. Mais tu regardes une beauté comme ça, désolé. Mais les gens qui convoitent les biens, voilà, il y a des gens, c'est les adultes. Ils veulent convoiter les biens d'une personne et ils utilisent l'enfant parce que l'enfant peut être manipulable. Méfiez-vous, ne croyez pas tout le monde, restez méfiant. Et voilà, n'accordez pas votre confiance à n'importe qui. Après, même ses amis ont commencé à s'éloigner d'elle. Putain. 何もかもお父様と共に私の元から去っていったの。その時になってようやく Ah, みんなが気にしていたのはライデン c'est vrai que souvent c'est les riches, c'est comme ça, on s'intéresse qu'aux riches que simplement pour leur nom. 私は人と距離を置くようになり一人で行動するようになっていった。自分の世界に閉じこもることで心の辛さを和らげようとしたの。そんな日々が崩壊が起きるあの日まで続いた。でもあの子が私を変えてくれたの。あの日彼女と出会って私の世界は大きく変わったわ。その子ってキアナちゃんよ。キアナ・カスラナ。あの災害でキアナちゃんが私を助けてくれた。闇に落ちそうになった私をその手で引き上げてくれ Voilà, た。 en plus avec le vent qui passe. あんなに細い腕なのにそこには無限の力が秘められているみたいだったわ。どんなにもがいても私はあの手を振り払うことはできなかったの。だから私は彼女が気になって仕方なかった。日の光を浴びたあの青い瞳はとても純粋で頼もしく輝いていたわ。わがままだけどとても誠実だった。死なせないから私を助けると言って必死に私を死の淵から救い出してくれた。不思議だったわ。キアナちゃんは私とは初対面で私の過去や人生辛さなんて知るはずもなかったのに、それでもあの言葉は嘘には聞こえなかった。心を閉ざし他人を恐れていた私がこの人を信じたいと思った。そして私はキアナちゃんと共に長空市を離れたわ。私たちは天命のバルキリーに連れて行かれセーフレイヤ学園に入ってずっと一緒に戦ってきた。いろんなことがあっていろんな人と出会ってきた。家族、仲間、帰る場所、未来。私のなくしたものが少しずつ戻ってきたように感じたわ。いつの間にか私にはまた居場所ができていたの。思い返すと多分あの瞬間キアナちゃんが私の人生を変えてくれたんだと思う。
すぎたかしら。ううん、きっとメイにとってキアナさんはとても大切な人なんだね。ここは私たちの思い出の場所だから、歩くだけでどんどん思い出が蘇ってしまうの。思い出が溢れるたびに早く見つけたいと願ってしまうわ。今まではキアナちゃんに守られてきたけど、今度は私がキアナちゃんを守る番だから。Voilà, ouais. Eh, c'est quand la fin, s'il vous plaît? C'est pas pour être méchant, mais c'est quand la fin? これ美味しすぎるよ。キッチンにまだまだ残ってるからゆっくり食べてね。こんなに唐辛子が入ってるのに全然辛くない。むしろさっぱりしてる。唐辛子じゃなくてパプリカだからよ。はあ、先生もメイみたいに料理が上手だったらいいのに。先生は何でもできるけど唯一料理だけは D'accord, どうして donc on sait que la sensei ne sait pas cuisiner. ところでずっと気になってたんだけど、その先生は毎月のように外に出るのに、なんで3年間もあんたたちを外に連れ出さないわけ？それには理由があるんだ。素での暮らしは寂しくて退屈だから、みんな先生の話を聞きたがるんだけど、その時に先生の過去もいろいろ教えてもらったの。先生はね、お金や地位のある家の生まれじゃないって言ってた。子供の頃にいろいろあって全部失ったみたい。でも努力していろんな国やいろんな人を相手にして十数年かけてやっと資産を築いたんだって。先生は Je pense que c'est Cocolia. Leur sensei, c'est Cocolia. 遠い国の名前は忘れたけど島を買ったんだ。その島に大きな屋 C'est 敷を Cocolia. 自由で穏やか Mais な je crois que 生活を Cocolia, elle est 送る gravement のが夢だって blessée ou elle est 言ってた。 morte. もちろん先生は私たちや他の場所で助けた人たちを一緒に連れて行くって約束してくれたよ。屋敷がもうすぐ完成するって言われた時、みんなで大喜びした。先生はずっと苦労してきたし、 Je me やっ demande, と夢が je 叶う pense っ que て分 c'est かったんだもん。 que c'est Cocolia. でもあんな悲劇が起こるなんて誰も思わなかった。何があったの？4ヶ月前に大崩壊が起こった。その時先生はちょうど長空市にいたの。 Ah non, c'est pas Cocolia. 崩壊獣が次から次へと現れる中、巣が襲撃されないように先生は一人で戦ってくれた。騒動は数時間も続いてやっと収まった。みんなほっと胸をなで下ろしたんだけど、そこに悪い知らせが届いたんだ。先生の島が大崩壊の影響で沈んだって。 Ouais, son rêve s'est fait détruire en un instant par le Honkai. 今でもあの時の先生のことを覚えてるよ。無表情な先生が黙々と部屋の中を歩き回ったり暴れたり、口では大丈夫だって言ってたけど、 Mais c'est son rêve qui a été détruit en fumée et sûrement il y avait déjà des personnes qui habitaient là-bas. 先生は耐えきれなくなったのか外に出て行った。海に向かって子供のように大声で号泣してた。涙も声も枯れ果てるまで泣いたんだと思う。しばらくして先生はゆっくりと立ち上がった。あの日先生が夕日に向かって誓ったこと、
私はずっと忘れないよ。どんな代価を支払うことになっても人類は Il a dit 必 de ず s'affranchir 崩壊 du に recueil 勝って à み tout せるっ prix. て。 Mais c'est qui cette sensei? 言葉が見つからないわ。 Et, 悲しいお et 話 eux, ils ne connaissent pas. Donc moi, ils ne connaissent pas, elle a eu aucun indice. Est-ce que Tesla connaît? 暗くならないうちに送るから帰りましょう。メイ、カレー美味しかった。みんなにも食べさせたい。安心して、ちゃんと用意しておいたわ。 Désolé, mon écran s'est mis en veille noir tout seul. Voilà. Mais est-ce que Tesla connaît? 20人分作ったから帰ったらみんなに分けてあげて。ああ、ありがとうメイ、ほんとありがとう。 Arigato gozaimasu. まったく、世話焼きに関しては誰もメイに勝てないわね。 Oh ouais, bah il faudrait une bonne épouse. Hein. Clairement, je vous le dis. Hein. ちょっと待って、今日の皿洗いって誰だったっけ？ C'est à qui le tour de faire la vaisselle? 機構でカレーを運ぶなんてテスラ博士に怒られないかしら。 C'est à qui le tour de faire la vaisselle? À toi, Tesla. Attends, on prend le... Oui. 自動運転 OK。 Je suis tour à l'automatique. Personne ne pourra m'arrêter. Je- 無事到着したわね。 Ah, désolé. J'étais tour à l'automatique, j'ai tout dégommé. Mec, moi j'ai fait le façon, mais tu vois, j'ai fait le truc que j'étais un gosse là, clairement dans un gosse dans un mecha. Allez les enfants, c'est l'heure du curry. メイ、カレーを分けてきたよ。みんな喜んでた。気に入ってもらえてよかったわ。先生にも食べさせたかったな。キアナさんを見つけたらもうここを出て行っちゃうの？ええ、これからすべきことがまだたくさんあるから。でもきっとまた会えるわ。ネゲントロピーが何とかしてあなたたちを援助するってテスラ博士が約束してくれたの。そのためにもまずはあなたたちの先生に話を。 Mais je veux savoir c'est qui leur sensei. Là je fais comme si je découvre le jeu parce que je connais pas le chapitre. Hein. Ça se peut que je l'ai découvert plus tard ce sensei. Donc ça se peut qu'à un moment si je revois sa sensei, ça se peut que je l'ai vu au-delà du chapitre 29. Hein. Ouais parce que du chapitre 29 jusqu'au chapitre 39, donc ce qui sort, je les ai déjà fait. 災害の影響でね、私の記憶には空白が生まれたんだ。家族も友達も生活も夢も昔のことはよく思い出せなくなって、うっすらとした場面しか頭の中にないの。一番最初の記憶は先生が私を抱えながら何も言わずに廃墟をかけているところ。あの日お空はとても暗くて黒い雲が低いところを流れてた。
でも私光を浴びた気がしたの。先生は私みたいな子供を集めて巣に案内してくれた。これからは一緒に暮らすんだってみんなに教えてくれた。でも私には記憶がなかった。みんなが何を言ってるのか、自分が何をすべきかわからなくて、だからずっと先生の後ろにくっついてたの。先生がどこに行こうともね。そんな私に参ったのか。先生は私にいろいろと教えてくれた。先生はずっと巣にいられないから長空詞で生きていく方法を覚えないといけないってね。どうすれば都市の中を素早く移動できるか、崩壊獣から効率よく逃げるにはどうしたらいいか、そしてピンチの時に自分の身を守る術について先生は教えてくれた。先生は教えてくれたの。ちゃんと生きる、そのための方法を。どういう意味？あれはね、いつもと変わらない午後だった。先生が突然誕生日おめでとうと言ってプレゼントをくれたの。自分の名前も思い出せないのに、どうして先生は私の誕生日を知っているのか不思議だった。そしたら先生がこれを私に渡してくれたんだ。マークとマークと、私は誰？これは私の人生だよ。私の名前、誕生日、家族、経歴、書きかけの日記、SNS のアカウント、ゲームセンターの登録情報。先生はかつての私の情報を調べ上げ、そのデータを全部ここに記録してくれたの。正直に言うと、私の人生は普通だった。思ったよりもずっと普通。でもこれ Putain, が私の l'expression 人生。 après, ça va être choquant. 自分の名前、誕生日、育った場所、将来の夢を初めて知った。私にも誰かを愛し愛されていたことがあって、好きなことや苦手なことがあったんだって分かった。失った記憶は戻らないけど、記録されている文字を読むと確かにそういうことがあったような気がしてくるの。こうでもしないとちゃんと生きるとはどういう意味なのか理解できないって先生は言ってた。ちゃんと生きる、これって先生の口癖だったから。災害が長空詞を破壊したけど、私たちは生きていかないといけない。生きていくことこそが運命への抵抗になるから。いつか私たちはここを出て海の向こうに行ける。太陽の下に戻って青空の下に戻る。そして私たちの抵抗がいつかの未来で誰かの生きる希望になるの。これが先生が巣を作った理由。そしてあの日先生がマークと私の過去をプレゼントしてくれた理由だと
私は信じてる。生きる希望。キアナちゃんが私を変えてくれたみたいに、先生もあの災害であなたたちを変えたのね。あ、もう外が真っ暗だね。先に部屋に戻るから、メイも気をつけて帰ってね。明日きっとキアナさんが見つかるよ。また明日。Et voilà, enfin, donc ok, c'était le 8. Je m'attendais pas à ce que ça dure longtemps, hein, quand même. Donc voilà, on a fini là. Donc bien sûr, on a... Bon, on n'a pas tout fait, donc là, je prends déjà les récompenses. Et donc là, on a le chapitre X que je vais faire. Donc, recevez moins de 20 coups, Okumakiri doit tomber, et termine-le en moins. Ok. Et... Ah! Je peux mettre d'autres persos, ça m'arrange. Ça m'arrange. 美しい世。すぐに片付けるわ。急ぎましょう。 Ouais, je dois le terminer, d'accord. Ouais, j'ai mis cette tenue, mais je pense peut-être même la changer cette tenue. Je pense changer la tenue de cet archer parce que... しまっておきましょう。来世が来る。未来の道を一緒に歩きましょう。 Voilà, voilà, ça c'est fait, merci. Je suis désolé, j'étais en train de regarder autre chose, donc voilà. Donc voilà, on a fini cette mission-là, donc voilà, c'est ce que j'avais à faire, donc... Ah, attendez! Ah! Non! Ça m'avait fait 2 actes en un, en vrai! D'accord, ça m'avait fait 2 actes en un. Mais attendez, alors, je vais faire aussi ça. Si ça ne vous dérange pas. Déjà, toi, je vais t'enlever ta tenue. Donc moi, la tenue, il faudrait que j'aille plus tard. J'achèterai la tenue de elle, comme ça, si je peux. Et cette tenue cybernétique. Mais là, cette tenue-là, je l'ai laissée comme ça. Mais je pense remettre celle-là. Voilà. Mais ah, je m'attendais pas à ça. Là, clairement, en vrai, je m'attendais pas à ça du tout, en vrai. Pas à ce que je fasse plusieurs actes en un coup, en vrai. Je m'attendais pas à ça en vrai. Clairement, là, je vous dis un truc, je suis choqué. C'est tout ce que je viens à dire. Je
Je m'attendais pas. Ben, je comptais faire l'outro. Et je viens d'apprendre que donc ça m'a de là à là. Je pensais faire un petit acte, mais ça m'a fait tout un acte complet. Donc ça veut dire que là à là, ça me fait deux actes. Normalement, c'est-à-dire que là à là, ce sera le prochain acte, et après de là à là, ce sera la fin. Ok. Bon là, ce qui va se passer, bien sûr, on va regarder la cinématique, hein. Il y a une cinématique, donc autant regarder. Ah, c'est la May avant. Oh, si, il faut voir, mais vous avez forte chance que je prenne. Je vois même pas screen. Ah, c'est énervant que je peux pas screen ça. ゾンビのくせに元気すぎるでしょ。映画の中と全然違う。どうしたの？だんまりしちゃって。これからどうなるのかな。この都市は破壊されてしまって、どこもかしこも崩壊獣やゾンビで溢れている。救助の望みもない。逃げるって言うけど、どこに逃げればいいの？安心して、なんとかなるよ。ほら、こういうことわざがあるでしょ。明日は明日のご飯があるって。明日は明日の風が吹くよ。千葉学園に入れたのは奇跡だったのかしら。Comment t'es rentré à Shiva? 細かいことは気にしないの。 C'est vrai qu'il y en a comment t'es rentré à une école aussi d'un intelligent là. きっと他の人に会えるはずだよ。それでもダメなら北に行って長空市を出る、もしくは港に行って船を借りて国外に逃げるのもありかな。方法はいくらでもあるよ。私とこれ以上関わらない方がいいわ。あなた一人なら助かる可能性はあるけど、私は次元爆弾みたいなものなの。そんな私と一緒に行動していたら。なんでまだそんなこと言うの？もう元に戻ったんでしょ？いいえ、あなたにはわからないわ。闇が至るところから湧いてきて体を蝕もうとしているの。姿は見えないのに声が聞こえて、目の前の一切を壊せって言っている。私にはわかるの。たとえここを出られたとしても、あの声はずっと私についてくる。もし私がまた暴走したら。だったら私がもう一回勝てばいいだけの話でしょ。ピンチになったらあんたを連れて逃げる。敵が現れたら私が倒す。Ah bon, par contre, si ça fait pas en automatique encore là. もしまた律者なんかになったら、私がバットで目を覚まさせてあげる。何度でもやってあげる。そのせいでお互い傷だらけになっても、私がずっとそばにいて守ってあげるから。だからもうそんなことばかり考えないで。ほら、あんたも私も昔は一人ぼっちだったし、似た者同士でしょ。友達になって仲良くした方がずっといいと思うけど。でも他の人たちはそう思ってくれないわ。言わなければいいだけ。このことは私たち二人の秘密にしよう。それに私たちってば可愛いし、泣きつけば疑われることもないって。旅をしてた頃、嘘泣きは何度もやってきたから得意だよ。バカみたい。
心できるバカね。今なんか言った？出発しましょう。もう行くの？お腹空いたし力が出ないよ。安全な場所に着いたら何か作ってあげるわ。ずっとコンビニの残り物じゃ満足できないでしょ。お嬢様なのに料理できるの？Oh, Mei, Kiana, désolé, mais je peux pas te laisser t'insulter, Mei, comme ça. 先に言っとくけど、私の舌は肥えてるからね。簡単に美味しいなんて言わないよ。楽しみにしてて。博士。どうしたの、ボス頭。起きてください。そうね。次はケンタウルス座。Ouais. Ah ouais, elle est encore dans la lune, Tesla. 博士。博士。うるさい。うるさい。テスラ博士、起きてください。消化士の水位が突然上昇したんです。 Attends, quoi? Attends, pause ton... Quoi? Attends, putain. Oh, c'est des bâtards. Non, vous pouvez... Mais vous pouvez pas nous terminer sur ce genre de truc. Non, mais désolé, mais ils peuvent pas nous terminer sur ça. Bon, après, vous savez que je peux faire directement le prochain chapitre pour savoir. Mais imaginez... Non. Mais ils nous arrêtent comme quoi, Tesla, réveillez-vous, l'eau a augmenté. Et voilà. Ben on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai bien plu. J'ai été par contre choqué d'apprendre... Voilà, c'est-à-dire 1h30. Je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse trop. Donc en vrai, ça a fait de 16-1 à 16-8. Bah c'est d'un côté... C'est marrant, j'ai fait une grosse partie. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Lien en description de ma chaîne Twitch. On peut pas encore faire ça, ok. Ah si, je peux faire ça. Lien en description de... Est-ce que je peux récupérer des... Ah d'accord, c'est simplement des récompenses comme ça, donc je vois pas l'utilité. Ok, non. Ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Lien en description de ma chaîne Twitch et TikTok en description. Likez, commentez, partagez, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est déjà fait. Lien en description, il y a les notifs. N'hésitez pas à activer la cloche pour voir de nouvelles notifs. C'était Arsar Sajol et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Et vous avez la playlist si vous avez raté d'autres épisodes. Désolé, mon intro est bâclé, je m'en excuse. Mais voilà. Allez, ciao!